Ойзер хурзназ нортеликешута бозунгеут ну хабартиме информацион равахт абуна. Президент Гоглу Талан Ерайгорен бунусетан рарфек товаресе Федерации президента администрации кухтаревек кенеджефет сахадивек Сергей Кириенкоен. ده نظام ترنات اما کامپیتنتون زینات اپت تختدر کستن راتن آرخستینات آل خاطر ودست دامینی جت خیتسن زینات کسی تفرسدن انتست تفه اپت قطعت در خوصاری رستون نسان کننز دیمه ام گستاد برزوند غد زرده و عرفه پادساخاد سرغلوگن زاختا فیدار انانی زینات اوی دیگه انرژی اما رایگرن بسته خرزیوگن پادساخادون آرخاید نوگ انتستته خوستاری رستون مینورت خادیسنس مسکوی zur پادساخادون رازامونجتن فسیو د دنیا فستیوال دیرکسی سردگون سکوله. خوستاری رستونک پادساخادون سلوجبه گنجته اما پارلمنتاری تتسونس لکسیتم اما خادیسنس ماستر کلاستم. پادساخادون رازامونجت سردگون سکولای فلگت فیم بلده. پرزیدنت گاگلوت آلان نومی سرماگوند افساتون اپراسیه زردل دارن مانیتا راتوی ورسی فدراسی فسرین قطعت مینیستراده آفیسالو مینوار ماریا زخاروان. Монитарата президента контролун управление хистар цуците сармат. Уи арфайн хаста захта варасе аттак политикун ведомствен Сергей Лаврове сарлаудей бире астадарга хусарирестуне фарс хацинады тахай. От имени президента Республики Южная Осетия я бы хотел вам передать презент небольшой. Это тематика связана с специальной военной операцией. Вот, видите, я угадала. Наш стратегический партнер, наш большой брат Российская Федерация проходит свой непростой период в жизни в борьбе с неонацизмом, фашизмом, и мы, как военные соратники, находимся рядом на передовой. Наши граждане выполняют задачи совместно с нашими русскими братьями и другими народами Российской Федерации за правду. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Спасибо. 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 Мария Захарова мафахоттуй хусарирестуна история федсак дуньон экономикон форума кацавагдартсавзан сентября. У нас в этом году будет проходить первый в нашей истории международный экономический форум. Он будет проходить в сентябре. Если у вас будет возможность в вашем плотном графике, мы вас официально приглашаем. Спасибо. Посетите нашу Спасибо республику, вы будете очень приятно. Я была уже в составе делегации, но с удовольствием приеду еще раз. Еще раз. Спасибо. Нерта эндартимата. Республика радиотой хоры культурата авснайны кустата. Нер ахам кустата цавенс Ленингора районы. Фаллой генжетам техника факастис قوون خزارده министрат. ایول مهم بیسته فستمالی نگور رایون ول در تازینا گار امیم وقت قو تایسوم راید تو خور کلتورای تلاق افسناین کستتم بدر تکوسن سر تاگم باین کتستنر رستج کردن سوال زج تدق برخور آساز در تلاق ارزاد و فارونا و کم در تخوزدر آن نبنت تخوزدر سوخ. مناطق زبخو ازلون کارستون ما یخی سافته ایندام برگنی سی فلدا من نکاشته در کنواز. یادش از کردات هودی فلا وازالودی. من راز نیش کاستوی وازال سنیش کاستی. ام تا ترگت البنیا و درو ما تری و ما گش که فخوز در بین باید. لنینگور رایون قبر خوره ول دای بایت هاون سمناو در فلاوی کردن نسبت بیره فسته در. قبر خورنم فلداری مناوی 200 هکتار. این تا قبر خور تو بیشتر که اکتارتنم نارد خوری من هم در زینا گاره در. بونم 200 ولی ما یوجه کارست 200 هکتار فل در. این واسم شد هکتاریوم من شدسته. زخوش تنزانیا تفزرن کنن قمبریز کنن تکنیکات سوختینات وی فستیوگان سباقه و سرات مفین قلم کسن. تراکتور نمونه پرش کنن سال بابتم و یوان هم گربیسید خسته پرش کنن نال بابتن کنن کلتیواسی کنن تکنیکالن نفاق کنه. اگریگات تنم فلدری منم تکنیکا و مگس که ما آدم در تخشن سودت کنیم چه. آکی در فندا بو سرازی قطع فلا بو نال قطع نشرسته. بدر تطلق فسناین کست خست کنن نوک تکنیکا کت رایون سیفتون کتا قوون خزراد مینیسترات و ملبون غد فستیوگان تطلق فسناین کست باکنن آل خاد گنن نوی فلافیر میرتن نفس ورنس آفونل افسناید کیرت سوزسته و می. کوکویت آنجیلا مامتات گنادی تاتات اکسانا اینفرماسیون روخت آبون.
Svelete svelestadun galvane serdegûn lagîre seserî ba resteqsimdîsûnê em e paydayê me ervîtin svelete. Arestin ertsed axradûn em e xîrxefsen programe. Aftema amissartûy nûg em gerte. Svelete svelestadun galvane yakust entişçine xestkene serdegûn lagîr fîden. Am duvegorî seresteqsimdîsûnê arvistoy sede svelûnê filder. Lagîre programa me xas derçelisti alxuzum mozerte. Sata gweldefe sportîvûn qestete svelestadun masî glastsimdîsûn ekskursîte xîrxefsen konkurste. Nerta sabîte fewazagiste evzûn naturalistist antme. Am sertixte evzerstoy skaladrome veleme birney. Ход этого летнего лагеря нас подключили, и мы детей сюда пригласили. И самое интересное, что у нас здесь есть, это, естественно, скалодром. Скалодром развивает что? Силу, выносливость и, самое главное, страх. Побеждать свой страх. Organizator tabanısan kutuzaga svelette alvarsun emetsimrîsûn û leften amare stertsediste ebbet overteder. Sexedek derçesil û lefçete tin qalzega emetsimrîsûnê ervîtin se û leftirestek. Илтинг дар то, что лагерь набодам, алкодар, ну, конечно, ордам, допустим, агулят канамискодам. Интересно, Дима Джеваламас хастанил, алкодарин, алкадам, алкан, гулятам, орктам, книжныма, нахин холошканам, библиотекатам. Skaladrome sabîte oytaxtar fetsaydaxiste kudarxayn ze qawul. Tsiberrestek me sefil ders xetteste yetekke serme. Сегодня вы сами смотрели, как они действительно пауки ползали вверх. Ну, в силу своих возможностей они показали отличные результаты. Отличные. Что обычно, чтобы таких результатов, надо около месяца тренироваться. Они все четвертый раз, и все нормально. Svelete svelestadun galonu serdegûl lagîr bokenin. Evzûn gû lefçeten xors fadatû se serdegûl restek paydayî me emetsimdîsûnê arvîtinin. Nogim gertes sarinin, eme enefî ruxken getelmente eraysinin. Мам офтакости, что же офтаюдуам бол саджинам ма оказывается, же фичак бонюл дара драдиба бозунгадан. Мазада фашади холыш канен ма скалодрома дар мазар да ма фашад куҷи бошад станвача диш дар манав та фигурка та сказочный герой тай ма ку бошад стам ваднам викторина та на вахтой мама хад вичат котам шес ну шес сказка тай выдаста. Мне тут понравилось, что нам тут дают играть в скакалку, в сломанные часы. Еще тут нас водят 3 раза кушать, и мы тут рисуем, играем. Мне понравилось играть в сломанные часы. Qomul gəncitə mə razzoqsə ta stıfelter daxur gəncitə. Kətətə zonunc al kətə sıvəloni mədər kutsurun qəvə. Aftama xalardinadı əmə kərəzi imbarnadı atmosfera kutsarazın qəvə vidər. Приняли пока что 2 отряда, 1 и 4, остальные приедут сюда после обеда. Спортивное развитие, духовно-нравственная программа, общее развитие детей. У нас своя программа работы. Вчера мы сходили в детскую библиотеку, там тоже провели с нами викторину. Было детям очень интересно, они очень активно отвечали на вопросы, которые задавали эти работники библиотеки. Детям очень нравится, мы ими очень довольны. Kaymanı xas qutda mutasıbalətdə sibbətlər rəgundəstə lagirə kəvləfəns hüməy. Xordum скалолоста лазат канам, ама ходулек шалам, ама этот как-то нам разрешают идти на улицу, играть в скакалку, прыгать там, играться. Когда мы бываем на завтраке, там вкусная еда бывает, и вафли нам дают или блины. Манай лагерь цедис филдер скалодром фаладзес дага. فلزس کرم منیس خستن Самый тагмазар дан фашади поход, знова дастам монастырь, каза дастам на хер хавстам, аберег устакоттам, мазар дамаджа тынг фашади. Lagir fıtçak faltarı kust karuma boxatza. Nirtamın qalmakasıstı nugu lafçıtam. Udun madarin qalmakası qalzak ama tımedisun lagirun çart. Çert qotu Regina, Bogati Gajerina, Vladislav Paşinka, Komerikdata Fatima, informacijon ravaxt. Abul.
Arvelos در بیلاروسی وقت در آیوت احسن آدم و فستیوال سلاویانسکی بازار ویتیبسکی زرگه من فراسد نوزدکه مازه ایول میودیس فتساخات اموده فستمسیس ارولازون فستیوال سرال نسانو کلتورات هم گسکه اوخس بستاتس فلدستاده دون تخته اربایو کنن یا دیویزو через искусство к миру и взаимопониманию. Славянский базар азмекане омшчен در امسیس بیلاروسی ویزیتون کارتچکه. فستیوال اربامبرد کن آل ام بستت مینگای خادیشته آتاز در تاو دافته ارتنسب برم اخسان آدم و فستیوال خاد رایستوی سپور بسته اخساز مین خادی سجه و تنمت ایرستون خوصر اما تگاتای در واجه ارباط دست افدای بسته فستیوال بگم کنن سچن تیریمونی یا خادیشته سینه مکشته اما واجه تنزرده بنار فراکود دا بیلاروسی پریزیدنت الکساندر لوکاشенکا. Из года в год наши звездные гости дарят витебской публике радость и красоту, служат музе и поклонникам, оставаясь верными девизу фестиваля. Автома Аренбердавжетан бақастасты Россия президент Владимир Путин арфа. Концерт автоцимеди сунуд, ама Беларуси президент Александр Лукашенко фабад зал я фаудма. Фестивал тараду хад райста хусар ирстойнак зинга у пирузаракканак амага гутти. Винен кут фекусын кутта автома ирун взагл сахас кутта цал дар зараджа сардагу низар о кут хурзу царт аман дартам. Автомазаракканак Андрей Толстяковима тынхорз азарыд подмосковный вечера. Нахисе бабуцтан ирыстунан схиндвалан ахам курдиатчын оперузаракканак кайс уйтхай. فستیوال ایستوگی ولدای سرستردیناد سیس یا بگم کنن سجن تریمونی مسکویا کافت انسامبل آلانی خادیست. انسامبل سلاویانسکی بازار ما آتساونیا بون سیس فستیوال ایستوگی پرزیدنت اکادرینا سیرگیوای اخوص فرسم. Юандасам июля Москва ансамбль Алания артиста фестиваль истоки организациона хосай авахтой патриот унакси дидинже тасавартой тришлигай мемориалун комплексл автомаудун сартой Витебской области сариборганак советтун хастунта партизанта ама суса кушчата намта монументал савартой ирун тарсай хосте уардитимак алати акси самавалдай ахадан дар радайт витхай хадише тарахастой ورسیاق беларусак ама ирун тарсатам فستیوال انخورتال من تنوخت اماگا گود تیزرده بلاروسی و راسی اما یرستون ترسات نکره خواستوی و زال آدم یول در سستادسته اما امزاقت گود توی انقن دسمینو درغه وی ود اخست انشلاگ یو سری بار بنات در نود زاله آدم قرد گود توی بوز نگالانی یایموتی تنبان بخصال زنگه و بیروزارک دنک اما فستیوال جوری ونگ اماگا گود تیم Черкотелегина комаритата Фатима информацион равахт. Абун. Хусар ирстунак зареккенек тасуте игрен концертот завжqa хад мазрайсту ирстуна истраде андар зангун зареккенжете айвадважете навдестарцет қазды концертун программа. Хусарիրս տոնս գողտարտիս տասույթը իգրան գորացավ ջակավդ կոնցերտ ախամնումիմը սորդամա վարզուն զինոդը տխայ զեղկը մանզալ վաղդրցդ անու դեսամ իյուլը Եվգենի վաղտանգավը նոմլ բացախադուն ակադեմիոն театрը ֆիլիալը բաստխայը սագաթիրս տոնակ այվատ վարժետան բացատագուն դրցդ қазны концертун программа. Зал небольшой, но действительно энергетика очень-очень мощная. Я благодарен руководству
театра Вахтангова, дома Вахтангова за предоставление этой площадки. Это было наше взаимное желание. Концерт прошел очень хорошо. Полный зал, хотя он небольшой, но тем не менее было очень-очень приятно. Концертում պրոգրամայի մախայադրայստույ իրստունը ընդեր զնգունդ իստրադուն զորակկանջտը, պայիտ մузыкант. Значит, в концерте принимали участие народный артист Осетии Андрей Калинчаев, саксофонист, вы все его хорошо знаете. Народный артист из Севера Осетии и Юга Осетии, его молодые годы его звали Астинский Ален Делон, это Валерий Царьев. Вот. Принимала участие лауреат многих международных премий Залина Басиева, наша артистка, заслуженная артистка Южной Осетии Сабина Долгузова. Вот. Ну и, конечно же, я спрашивал ее, говорю, Казбек, как тебе лучше представить? Он сказал, я повторяю его слова, потому что ему это очень понравилось. Почетный профессор клиники Елизарова, доктор Кудзаев. Тот самый пластический хирург, который спас очень много жизней, украсил здоровье многих больных людей. Но, тем не менее, если человек талантлив, то он талантлив во всем, он еще и красиво поет. Իգոր եղադա կուդրազրտավը մագասկայական ծիրտում պրոգրամամա բախաստան ու կամպոզիցիիսը պրեմիերը թեդեր. Была премьера песни Залины Басиевой и Вадима Харевова нашего «Маворст». Песня называлась. Очень понравилась народу. Также была песня моя в премьере «Позвони». Вот. Ну, из тех, которые уже наш слушатель успел. И мне кажется, что нашему слушателю эти песни понравились. Это песня на стихи Беллы Джекаевой и на музыку Мурата Плиева «Варстахазе». Вот. Ну и мне кажется, что набирает потихонечку популярность песня любимой красавицы своей, самой лучшей, самой очаровательной, на которой взлетает в воздух, в космос. Но тот, кто в нее влюблен, он и всегда говорит, что надо быть ближе к земле. Я тебя очень прошу. Вот, скажем так, вместе со всем залом мы эту песню хорошо, красиво спели. Տասոյթը իգրնում զնգունդ ու շանսուն վարշտան, զարակ կնագու ացը ժանրը բիրը կոնկուրսայմը ֆեստիվալթը լաուրեատ, ախաստքանը կուդյախի ավտեիրուն վրսակը մաֆասարայնակ ավտրթը զարջտա, իգր տասո ու ֆալման կալասամաստր անկարանթը խիցավ, իսն բիրը նմած թաբուգանջտա. Все пролетело буквально 5 минут, поэтому еще раз хочется большое спасибо выразить всем зрителям, которые туда пришли. Но, как ни странно, были специально прилетели из Москвы, из Хинвала там были, соответственно, Владикавказ, конечно же, там был, поэтому всем большое-большое спасибо. Я думаю, что в ближайшем будущем, ну, скорее всего, это осенью, в новом составе концерта участников мы обязательно повторим такое же действие на площадке дома Вахтангова. Իգրը նխաստամ գասկայազարդիս կոնցերտում պրոգրամմատա ֆաստաման նուկ սկունդիմաս ֆալխոտքանն ավաղս ռաստաջմա շանսոնը այվատ թաբուգանջտա զարակ կանանջը ֆենզստը բացաղադուն կինակոնցերտուն զալ չիրմենը խարզաուդան կոնցերտը թբլ տելվիրա բետիտալիմ կումարիտոտ Ֆատիմա ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն Դարտար բոզունգեուտն ռեսպուբլիկե սուտկե դերղացախան բունղադուձան ուիմը Ռեսպուբլիկե ուձան իվգոսես զնորը ռայունը բունայ ըրթանիու գրոդուսը ըխսավետա անուդես Նձավը ռայունը բունայ դվն ֆարոս գրոդուսը ըխսավետա անուդես Կոյսայ բունայ դվն ավդ գրոդուսը ըխսավետա ըվտես Լենինգորը ռայունը ըրթան իու գրոդուսը ըխսավետա դվն Ռեսպուբլիկե ստոլիցած խինվալը դար բունայ ուձան ըրթանիու գրոդուսը ըխսավետա դվն Ախեն վդստն աբունը խաբերտեմ, նարդու ֆեմբալ մեյֆիրա